تو سے قبلہ بیٹا گیا ساؤنڈ والے صاحب تو تشریف رکھو آ چاہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کربلا بحق اخیک الحسین صلوات زندہ باد بے شمار مولا تیری تکو صحت عطا فرماوے ایک گل آکھاں چاہ میں تورا دوست ہاں مخلص ہاں تورا خیر خواہ ہاں تورا بیرا ہاں تورا دعاواں دا طالب ہاں آج تک ممبر دے ہوتے ہر شے بیان کیتی گئی ہے شریعت فضیلت مصیبت اتری ہیں شیاں بیان کیتیاں ویندیاں لیکن ادب مجلس دا کیا ہے نوع خانی دا کیا ہے فرش ازا دا ادب کیا ہے یہ نہیں دسا ویندہ آج میں تو کو تھوڑا جہاں تو دے اکھیں کھلینا چاہ بیدی میں بچے آندے پہن نا مٹر گاشت کریں دے ہوئے ساکو تس سید ہیں ارمان لگ دے جائیں بندے کو مجلس دی جگہ دے ادب دا پتہ نہیں وہ بے شک نہ آیا کرے 7-8 سفر دی رات لٹیاں دا جی بڑا پروگرام ہے بھئی ہوئے پیا لٹیاں دا پروگرام جب پروگرام اچ ادب ہی نہ ہوئے پہلے تو میں نوجوان ماتی میں اکواق سا آدھ میں سارے لائی راندن او بھئی غلام جڑا کہ نہ آئی مولوی صاحب جو پردے کھڑے ہیں یہ نہ دیکھو کہ ارائیاں علی وسطی دا پردہ کھڑا ہے یہ دیکھو کہ ذکر کہندہ کھڑا کرے دے وہ تو دو بچے آندے پہن ہک بے دے ہاتھ پا کے بے تو انار کلی پھر اناندہ پیئیں یا حسین دی مجلس سے چاندہ پیئیں آج تو کو میں رساواں تھانے دار دی پیشی تسا ویندے وے اتھاؤں کل بٹاں شٹن بند کر کے ویندے وے کون ہے جی SHO صاحب سنوائے تے اتھا کون پارے دیون والے پتہ ہی وے جناب عباس دا پارا ہوندہ ہے 14 معصومین ٹور کے آندے نتھا 14 معصومین دی بارگاہ دے وے تیری جی میں مرضی آوے اوہیں آوے پیا یہ نہ پیا تو کیسا دیتا اشتہار ہے جب آیا ہی ہیں تو احسان نہ لا اپنی عبادت ضائع نہ کر توجہ ہے جی اے نہ دیکھ کہ زیغم شاہ کھڑا پڑ دے اے دیکھ کہ ذکر کہندہ کھڑا کریں دے میں کو تو توڑی سمجھ نہیں آدھی دریا خان بہترین ہی تھیں سارے سامنے ہوندے ہیں ایک کرکٹ دا میچ انڈیا پاکستان دا ادھے مات میں ہوتے ہیں ٹی ویاں تے بیٹھیں بھئی آج مظلوم دی چیلہ میں یہ عزاداری آج دینی ایسا کم از کم 40 سال پہلے رکھی ہے 7-8 دی تاریخ مومنین اپنے دل دے بچوں جتنا پردن تو کو دین دن بانیان دا حق کے
बाबे हुण बुढ़े थी गए काफ़ी तो टुर गए दुनिया तो मौला उन्हां दे दर्जात बुलंद फरमावे लिट्टी सादात अज़ादारी दी जीनत है न जैं सफ़े अज़ा भी चाहिए ओ वदन मातमी तुहाडे कोई उथा बैठे कोई उथा बैठे ओ भाई को जिक्र च आके सुना करो बैठे करो इतना बाबा जी गलत है मौला दी कसम है बाबा जवार शाह बाबा गुलाम रजा शाह पीर सलीम शाह तक बाबा जी होना ये मजलिस की जीनत पढ़ते हैं अगू बांधे हैं नहीं जी असीरे शाम बड़ा बड़ा प्रोग्राम कराए जी वो भाई प्रोग्राम तो खाक कराए तो आप आके तो जीनत ही नहीं बना तवज्जो है बाबा जी सफ़े अज़ाब विछावण दा मकसद है बंदा अपने गुनाह धुआवे ते बिना दे धुआवे अपने रुतबे को जरा सुञाण नमाजी दा रुतबा घट है मस्जिद बनवावण वाले दा रुतबा ज्यादा है कि भला जी गलत खड़ा था नमाजी तक गया 2 रकात पढ़ी अकील जी में वो तो पढ़ छोड़ी लेकिन जै मस्जिद बनाई है जड़ा इबादत दा वसीला बने उदा दर्जा कितना है 7-8 सफ़र सिर्फ ये नहीं मैं तुसा करा छोड़ा थोड़ा बड़ा दर्जा है लेकिन कम अज़ कम आप आके बहु इतना सफ़े आज़ाद है जिन्हों दी ड्यूटियां हैं वो ड्यूटियां बिस्मिल्लाह देवन जिन्हों दी नहीं तो वो इतना आके बैठे करें मजलिस जी जीनत बने करें गल को तवील होवे सी तो मता कोई एक अधा नाराज ही थी वंजे लेकिन नाराज़गी देखा या अदब देखा मजलिस दा भाई नौजवान बैठे हुए या बुजुर्ग घरों टुरो ना जिमें जुम्मे दी नमाज ते घरों वेंदे वे राह दे विच अपनी अख अपने हाथ अपने पैर को अपने काबू रखेंदे वे सुनते बैठे वे अपनी अख हर गल मैं किबला शाह जी खोल के न करा बाबा इफ्तिखार शाह जी अपनी अख अपना हाथ अपना पैर संभाल के रख देवे क्यों मता गलती होवे जुम्मा पढ़ान वैदा पियाँ मता गलती होवे नमाज पढ़ान वैदा पियाँ ते घरों टुर मजलों में करबला दी सफ़ ते आंदा पिए चाहे नोआ खानी है चाहे मजलिस है एक तो उनकी जीनत बन भी है घरों इवें टुर जिमें मस्जिद वाले पासे वेंदे वत अपने रंग लगते देख हुसैन दी अम्मा तुहानू वसदा रखे मेरे बाद बहुत अजीम शख्सियत दे होनहार फरजंद तशरीफ रखते हैं मौलाना एहतशाम नकवी साहब के बिला तवज्जो है जनाब ते जिंदा कौमा हमेशा अपने मोहसना को याद रखेंदियां साडे एक अजीम मोहसिन बल्कि पूरी शीयत पाकिस्तान दे मोहसिन जनाब वजारत नकवी साहब के बिला तवज्जो है जिन्हें कौम को एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा किया हर मसले दे विच बल्कि कसरे ज़ैनब दी बुनियाद रखण वाले बहुत बड़ी शख्सियत जनाब वजारत नकवी साहब दे पोतरे मेरे बाद उन्हें पढ़ना है नौजवान इन हौसला अफजाई कराए सब को तो जिमें सुन दे बिस्मिल्लाह तुम सुन गिनो अपना जड़ा अकीदा है ना मौला इमाम हुसैन में को रंग ही तां लैन कि जितनी बुलंदी ते पहुँच गए ना साइकिल आई ते कार ते आ गए ना चोला वटाए ना रवैया वटाए उमें मलंगी क्योंकि साकों इसे आस्थाने दी खाक दी वजह तो मिली है हर शे और जे को अदब नहीं ना वो कैसे नहीं इस जिक्र दा अदब करे से अदब पहला करीना है मुहब्बत दे करीना दा मौला तो वसदा रखे बस मैं तुहाडे और उन्होंने दरमियान ज़्यादा देर हायल न रासा सारे नौजवान फाजिल नौजवान खतीबिन जनाब अलामा एहतशाम नकवी साहब के बिला ते सब तो वध के जिमें पढ़न ये लिखा है कि एक मोहसिन शिया दा फरजांद है जनाब वजारत नकवी के बिला हौसला अफजाई फरमाए सो इंशाअल्लाह मेरे बाद पढ़ से लेकिन नारे दा के प्रोग्राम है नाराए हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पाकिस्तान दी तकरीबन हर स्टेज ते गए हैं
ہر مزاج دا مومن سب کو ملے لیکن سب تو اگر اوکھا مجمع تو دریا خان دے توجہ ہے جناب جی بسم اللہ اے ناز تے پھنڈے نہ کرو بے سادہ اوکھا مجمع ہے سادے کل ذاکر پوچھتے ہیں نا بابا جی دیویں تو سا پوچھتے ہیں فلانا ذاکر آندہ پی غلام مصطفیٰ الیانی کیویں پڑھ دے دریالے پوچھتے ہیں نا ہر کہیں کل ذاکر ہی پوچھتے ہیں سارے کل بھئی دریے وہندے پہیں پڑھن محرم مولا ڈپٹی لائیے کیسا مجمع ہے بھائی اقبال کیسا مجمع ہے میں وہ سمندر کو کوزج باندھ کرے نا میں دا دریالے پاسے کیہاں وہنے تے کیہاں پوچھ دیں ویسے سے پتہ لگ ویسی آ تے ہک گل میں آکھا چاہ بولن دے شہنشاہین چپ دے بادشاہین بس اے توڑے بارے گالے آج اے اپنے سارے کلیے کہہ دے توڑے بارے جڑیاں سوچیں رائے ہے یہ کو غلط ثابت کرو نوکر دا ہک قصیدہ سنو تو کو پتہ ہے میں ہمیشہ معیاری چیزاں پڑھدا رسول معظم دی زبان اپنی بیان میرے اللہ دے بسم اللہ جالا صاحب کی بلا بھائی اقبال مولا سیات ریو نے توجہ ہے صحیح رسول پاک دی زبان تے وما ینتق دی موہرے اللہ دے میدہ رسول اس وقت تک نطق ہی نہیں کریں دا علیندے ہی نہیں جب تک میدہ حکم نہ ہوئے بالفاظ دیگر جے کو اپنا سدس اون دی رضا نال جے کو پرایا سدس اون دی رضا نال اس سے زبان موجز بیان دے وچوں ایک علی سرکار دی عظمت دا بہت بڑا قول ارشاد ہوئے میں ایو تو انہوں رسول معظم دی زبان چو نکلا ہویا رسول معظم دی زبان چوں آیات نما الفاظ نکلے ہوئے علی دی عظمت دے قصیدے دے رنگ سناونا چاہنا ہے اجازت نوجوانوں سن سو قصیدہ مولا توری عبادت قبول فرما رہے میری کوڑیاں گالی ہیں ناراض نہ تھی وے توری مخلص بندہ گھر بھی ٹورا وے تے عبادت زائے کر وے کیا فائدہ بتا مردہ آجو گئے وے باوضو آیا شبیہات دا احترام کیتا نوہ خانی سن سو سینے تے ہاتھ مارے تے اتنا کوشش کی تھی کیونکہ معصوم تا فرما دیتا ہے کہ حسین دی مجلس وچ ساہ گرنا تسبیح دا ثواب ہے بسم اللہ بسم اللہ کتنی وڈی عظمت ہے کیلکولیٹر چاہ بہت آپ حساب کرائے بے کتنا ثواب ہے بھائی اقبال معصوم فرمائندے نے مجلس سارے ذکری چبا ہونا تسبیح دا ثواب اچھا ہونا آپ نے کوئی ہک ساہ گرنا تسبیح دا ثواب جو ہے بابا سے ہک ساہ گرنا تسبیح دا ثواب جو ہے وقت معصوم تو پوچھ دیا مولا تسبیح دا کتنا ثواب ہو گئے جتنی دیر تو اتھا باسیں تجا کوئی رائے گا نہیں وینا بڑی عظمتن بڑے قولن بڑے فرمانن لیکن ایو چا سنو تسبیح دا ثواب بیٹا جی ملک صاحب تسبیح دا ثواب آوات معصوم تو پوچھ دیں کہ چھویں تاجدار تو پوچھا مولا تو آدھی ڈاڈی زہرا دی ایک تسبیح کتنا ثواب رکھ دیئے سرکار فرمایا میری ڈاڈی زہرا دی ایک تسبیح 1000 رکعت نماز نافلہ تو افضل ہے فریضہ نا نوافلہ تو افضل ہے تیرا اتھا ہون آپ بیٹھا رہتے اپنے ساہ گندہ رہے تے وقت تو باوضو بیٹھا ہوئے دل دے بھی تیرے انہاں دا درد ہوئے انہاں دی محبت ہوئے وہ جنت ہی ہے وقت کو بھئی جا نہیں وقت یہ شمنگ سے مولا دے سی صلوات باواز بلند پڑھو دی سارے درختہ کو کلمہ بڑھاؤ سارے درختہ کو کلمہ بڑھاؤ سارے
سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں کو رسول دا ارشاد سارے درختوں کو کلمہ بھئی درخت علی دی شان زبان رسول دی سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں مشہور ترین حدیث رسول دی فضیلت علی دی سارے درختوں مولا کیا کروں سارے درختوں کو سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے سمندر سیاہی بناؤ سارے سمندر سیاہی بڑھاؤ سارے سمندر سیاہی اچھا درختہ کو کلمہ بناؤ سمندرہ کو سیاہی بناؤ تے میں آدھا تھوڑا جیاں علاؤ میں نہیں آدھا جو میں فلانی جہاتے پڑھاتے مجمع کھڑا تھی گیا فیس بک تے میں ہوں اپنے موضوع کیا میں میٹھو بان کرنا فیس بک تے ہر شے آن دی یوٹیوب تے ہر مجلے سے سن دے رہاں دے وے بڑی پذیرائی ملی ملک چ سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے درختوں کو کلمہ پڑھاؤ سارے سمندر سیاہی پڑھاؤ سارے سمندر چپ کر کے نہ بہو سارے سمندر سیاہی پڑھاؤ سارے سمندر سیاہی مولا درخت بن گیا کلمہ سمندر بن گیا سیاہی سارے علی دی فضیلت اگلی گل سمندر سیاہی بناؤ درختان دے پتران دے کاغذ بناؤ درختان دے پتران دے کاغذ بناؤ درختوں دے پتران دے کاغذ بناؤ واقعی دریے دا مجمع اوکھا ہے بھائی بناؤ درختوں دے پتران دے کاغذ بناؤ درختوں دے پتران دے کاغذ بناؤ جنو بشر سارے لکھن تے لاؤ جنو بشر سارے درخت کلمہ سمندر سیاہی درختان دے پتران دے صفے صرف بندے نومن جنی لکھن آلے ہومن مولا کیا تھی سی فضیلات علی نعرہ حیدری جنو بشر سارے لکھن تے لاؤ جنو بشر سارے لکھن تے لاؤ توجہ ہے نا ہاں لکھن تے لاؤ لکھی وینا جیدی سنا علی تا ہے او بادشاہ کیا بات ہے بھائی بسم اللہ بسم اللہ علی او بادشاہ ہے جو دریے دا چپ مجمعی بول پیے اے علی دی عظمت اچھا امیر جی میں 18 غدیر خالق دا حکم ہویا بھیرا دی خلافت دا اعلان کر اگر تائیں ایک کام نہ کیتا میری رسالت دا کوئی کام نہیں کیتا یعنی رسالت گئی پلانا دے ممبر بنان لگے ایک بندہ ہے کہ کیا اللہ دا ایک حکم ہے تے میں دساونا ہے سرکار شیر سنائیں دا پیاں بھائی بابا جی سرکار اے بھیرالی ولایت دا اعلان تھوڑی دیر بعد چا کرا جتا کو چھاں شاں ہوئے جتا چھاں ہوئے گرمی ڈاڑھی ہے گرمی ڈاڑھی ہے گرمی دی شدت ڈاڑھی ہے بھائی اقبال مرو تنو صحت دے ہوئے جڑے ویلے این آنکھیں جو گرمی بابا جی زیادی ہے اس ویلے رسول دے چہرے تے بڑا غصہ آیا تے سرکار فرمائیں میں کوتا گرمی دی شدت دی پئیے میں کوتا اپنی نبوت دی پئیے بسم اللہ آؤ جی آؤ بسم اللہ صلوات دی چانچ میرے محترم کو گھنڈاؤ سونی صلوات سونی استقبالیہ صلوات محسن ملت جعفریہ دے فرزاندن جناب احتشام نقوی کی بلا اور باقی تا ہر بندہ اپنے آپ کو آپ پروف کریں دے میں تا تعریفاں دے کیا پول بدھاں جلے پڑھ سے تو کو پتہ لگ ویسی کہ پڑھائی بھی اچھی کر دیں صاحب علم شخصیات علیہ سو ایمیں جی میں منل پہلیں دے وے توجہ بھائی تے کوتا گرمی دی شدت دی پئیے میں کوتا اپنی نبوت دی پئیے تے کوتا گرمی دی شدت دی پئیے میں کوتا اپنی نبوت دی پئیے دستے دے کی تے مسایا بناوا یا میں نبوت
नबूवत रिसालत बचावा जै मैंने कीते सब कुछ बनाया जै मैंने कीते सब कुछ बनाया जय मैंने कीते तवज्जो बनाया जय मैंने कीते सब कुछ बनाया ऊंदा है आर्डर बड़ा सख्त आया ऊंदा है आर्डर अल्लाह दा आया ऊंदा है आर्डर बड़ा सख्त आया ऊंदा है आर्डर बड़ा सख्त आया मोहम्मद रिसालत बचा अली को खलीफा बना बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद रिसालत बचा अली को खलीफा मेरे बाद साहिब इल्म बच्चे मौलाना दी जिंदगी करे नकवी साहब तायद करे सन अबू जहल आखा रसूल को कोई गल की थी तो सरकार ने अजाब मंगया अजाब इसते ना आया को पानी रखा बेटा अजाब ना आया किबला साईं सरकार पूछा मेरा अल्लाह अजाब क्यों नहीं भेजा सलवात पढ़ लो सरकार पूछा मेरा अल्लाह अजाब क्यों नहीं भेजा खालिक दी आवाज़ मुहम्मद ते को आलमीन दी रहमत बढ़ाया नहीं जिथा तू होवे ना मैं अजाब न भेजे सा एक बंदे दे पीर बहुशाह जी बाबा शेर शाह मलंग एक बंदे दे सिंह ने चिया गल आई जिथा मुहम्मद होसी अजाब तो आवना नहीं अदे मुहम्मद ये भिरा दी विलायत वाले ऐलान आप कीते या अल्लाह आख है सरकार फरमाया उस आख है अच्छा वत अपने अल्लाह को आख मेरे ते अजाब सटे तवज्जो भाई अली दे मतवाले अजाब सटे फौरन पत्थर आया इंदा काम पूरा हो गया तवज्जो भाई सरकार रिसालत में आप जान दे सब कुछ हैं लेकिन तक में कुछ सामर दी खातिर सरकार आका कल मैं अजाब मंगा हा तय आका जिता तू हो से मैं अजाब न भेजे सा हुण मैं ही खड़ा ई अजाब मंगे ई मंगे ते आ गए मैं मंगाई तो नहीं आया बाबा मलंग शाह जी बाबा शेर शाह मलंग आवाज शेर सुनो शेर पे सुनो है ना क्यों आया अजाब सरकार जिले गल की थी अल्लाह दी आवाज आंदी है गालो इको में फिनार कीता इने विलायत दा इनकार कीता बिस्मिल्लाह 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 गालो इको में फिनार कीता इने विलायत दा इनकार कीता अपने असूला को मैं बदल सा दुश्मन अली दा जहन्नम सटे सा जैको खलीफा अली नहीं कबूले जैको खलीफा अली नहीं कबूले जैको खलीफा अली नहीं कबूले जागे जैको खलीफा अली नहीं कबूले ले ऊ बंदे दी कुल इबादत फजूले ऊ बंदे दी कुल आखिर ते आ गया बाबा बंदे दी कुल इबादत फजूले ऊ बंदे दी कुल इबादत फजूले हर के को ए गल दसा कुछ नहीं अली दे सिवा मालिक के कायनात तो वसदा रखे ये जेड़ी मैं तकरीर अदब मजलिस दी कीती है ना आदाब मजलिस दी वो पहला बंदा वास्ते नहीं जेड़े हुण आंदे पैन उन्हां वास्ते ही भाई हिक तो पिछों कंधा बन के न खड़ गया बिया हुसैन दी मजलिस दे विच खाक ते बावना ही इबादत है चौधरी बन के सामने बह गए वे तले आओ जता बाबा नाराज ही न थी वह जो मजलिस ते आए वे तो तले आके बहो तुसा क्या ते तोरा क्या मकाम इथा तो अंबिया बांधन जमीन ते ये चौधराहट कपड़े बचावन बैर सट आया हुसैन दी मजलिस दी जीनत बना इतना तो वो दरबार है जिथा अब्बास ही सर झुका कर दे
اساں کیا امبے 14 معصومین دی کچاری تو ہاں کو مجبوری ہے تو وقت باؤ جتھا باؤ لیکن 14 معصوم خاک تے بیٹھے ہو میں تو چودھری بن کے کپڑے بچا کے تے بیٹھا ہوں آج میں کھریاں گالی کھڑا کرنا اس واسطے کہدا کھڑا بے 7-8 سفر دوتے پورے دریا خان دی عوام دلو خرچہ کریں دیئے تے ادب اداب نہ ہوئے تو کیا فائدہ ادب گن کے آئے کرو مولا تو انہوں وزدہ رکھے بس میں چونکہ میرے عزیز انہاں پڑھنے ہکو میں مرثیتوں کو سن ویسا واہ واہ بہو صابر گزرے اے ہونے مولوی صاحب پردے پہن بہو صابر گزرے بزرگاں دی ذاکری دنیا تے سجاد دا صبر کمال جائے ہاشمیوں کے شام تونیوں کیتا سفر شمار دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جائے ہاشمیوں کے شام تونیوں کیتا سفر شمار دے بسم اللہ میں نو کروں او بہو صابر گزرے دنیا تے سجاد دا صبر کمالے جائے ہاشمیوں کے شام تونیوں کیتا صبر شمار دے اگلے لفظ سنیں غربت سجاد بسم اللہ جڑا ہر منزل تے چمدا ہاتھ بھیڑ دے رسیا میں نو کراں وہ جڑا ہر منزل تے چمدا ہاتھ بھیڑ دے رسیا وہ پھٹ جگر گیا جدا پھپیا نے کیتا چادر کاڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چیلہ میں نا میں نہ کہا جڑا ہر منزل تے چمدا ہاتھ بھیڑ دے رسیا والے بسم اللہ بسم اللہ پھٹ جگر گیا جدا پھپیا نے وہ کیتا چادر کاڑا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ والا یا بیمار ہونے علامہ پردہ پیا کہیں مومن سوال کیتا مولا ڈھیر دکھ کتھا ہے سیدہ خطرہ واریا کے شام مولا شام کی ہو جائیں نگری ہے سید دی آواز آندھی شام و نگری ہے جائے میری آنکھی چو خون روایا ہے مولا شام جو روائے شام دے کوئی خاص حالات سید آدھے شام دے بازار بہو اوکھیں مولا میں نے دساؤ شام دے کی ہو جائیں بازارین تے تو سکی میں گزرے حسین دے بچڑے شام دے بازار دی عکاسی کی تیئے
میرا امام علی کیا دساواں جتھا شریف دی غیرت تو رک دے ساموں میں جتھا شریف دے غیرت تو رک دے ساموں میں اتھا نہ لبدا ساکو ٹرن دا راہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اتھا نہ لبدا ساکو ٹرن دا راہ میں مولا 23 سال جوانی ٹر گئی جوانی کدے گئی ہے اسے لے میرا امام روکیا دے جیڑا بھیرا دیکھے سینے دے سر چورات وہاں دی جیڑا بھیرا دیکھے بھینی دے سر چورات وہاں دی واتوں غیور دی مومن جوانی نہیں رہ دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین میں کوئی اپنی تضحیق یا توہین نہیں سمجھے دا اپنے محسن ملت دے بچڑے دا تعارف کراونے بہت اچھا پڑھنے والے نہ بھی ہومن تحق عظیم شخصیت دے فرزندن زندہ قوم اپنے محسنین کو یاد رکھیں گے تو ساں اچھے طریقے نال سن کے جناب وزارت نقوی قبلہ کو سلام پیش کرو ایک صلوات با آواز بلند پڑھ لو بھئی اب